केन्दुझर बनखंडर सदर रेंजर रतनपुर गाँव में 27 टिकिया बणुआ हाथीपलक उपद्रव बिलरे पशि खाई जाउछंती एक एकर फसल। बणुआ हाथीपलक उपद्रव में भयभीत लोके ଏହି ହାତୀପଲରେ 7ଟି ଦନ୍ତା 13ଟି ମାଇ ଓ 7ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ ତଳିବାକୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ହାତୀପଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ଚାଷକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆମର ଝଲରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ପଶିଗଲେ। ଗାଁରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧାନ ଫାନ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ବେଡ଼ା ସବୁ ଥାକ ମାରିଥିଲେ ତାକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଫକ୍ସିନ୍ ପକେଇକି ରତନପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ କିଛି ନହେଲେ 8-10ଟା ଏମିତି ଥାକ ମାରିଥିଲେ ବେଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବିଦାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ତ ଷଣ୍ଢକା ପଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ମରେଇ ଭଳିଆ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ବାଲିସମାରେ ଖେଦା ଖୋଦି କଲା ପରେ ତାପରେ 3 ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ତଳାତୁଡ଼ି କରିକିନା ରାତି ଗୋଟା ପୁରା ଇଏ ରହିଲା। ପୁରା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖମାଟା ସାରା। ତାପରେ 3ଟା 4ଟା ପାଖାପାଖି ରତନପୁର ହୁଡ଼ିକୁ ଆଇଲେ। ହୁଡ଼ିରୁ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଉଠିକିନା ଯାଇକିନା ସେଇ ଜଲଚାତର ତଳକୁ ଉଲ୍ଲେ ଆଉଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍। ନଷ୍ଟ କରିକିନା ଆଉଥରେ ଆସିକିନା ଖେଦବା ବେଳେ ଦାବାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ थिबा ଏହି अंचल वन विभाग कर्मचारी माने रही हाथी उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछंती। हाथी द्वारा फसल नष्ट हेले सरकारंकर अनुकंपा राशि व्यवस्था रही, तेणु हाथी पाखकु न जाई विपदकु न डाकिबाकू वन विभाग पक्षरु जनसाधारण को निवेदन करा जायछि। देखो काली राति रे हम टाउन सेक्शन लु 27 नंबर एलिफेंट मूव करिगले टाउन सेक्शन लु पड़ासमंगा सेक्शन को। तो काली राति रे सर हमको जी खबर मिली 5टी गाँव रे तांकर क्रॉप डैमेज होती। आज आमर रतनपुर कैप रे जोंटी अच्छी हाथी तापाई आमर जोंटी क्रॉप डैमेज होता सर्वे ऑलरेडी कंप्लीटेड अच्छी। आमर स्टाफ वाचर प्लस आमर फरेस्टर एबे से जगार रोचंती लोकों को क्राउड कंट्रोल भी होची। जो जो मानकर क्रॉप डैमेज होती से आमे तांको विदिन 2 to 3 days भितर तार क्षतिपूरण बाबद को जी टंका हम ता अकाउंट रे डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट रे क्रेडिट हो। देखो समस्ते चाहते जे तांकर क्रॉप डैमेज न हो, से आपन देखो चंपुआ रेंज रु ए हटटा हमर टाउन आमर जेटा सदर रेंज को आसला। तेणु कई लोक चाहती क्रॉप डैमेज हो बोली, तेणु सब लोक चाहते जे तांको जमी हाथी पलई जाऊ, से चाहे अन्य जमी को नष्ट करू किंतु तांकर न करू। तेणु काली आम जो देखा काली 1000 ରୁ 1500 लोक से जगह रतनपुर रे पहुंची हाथी को गोड़ौले। आमे बारंबार लोक अनुरोध करुचे जे हाथी पाखक से न जातु। केन्दुझरु मनोज घिसिंग रिपोर्ट, खबर ओडिशा।